Hello guys, good day. Yan, at mag-harvest na naman po kami kasi meron naman pong nag-chat sa akin, nag-PM na bibili raw ng bayabas. Nice. At ngayon, time for harvest na. Yan. Ito guys, pwede na to. At kukunin natin yung pinaka maganda. Yan, tulad yan, oh. Ano? Yan natin. Kinuha na. Masyado kang magaling. Nanin, wag. Yan. Ito. Ganda guys, oh. Oh my God! Wow! At dito tayo. Ano ba yung pinakamaganda pa? Dito. Hello. Lagyan natin dito. Hello. Yan. Dito pa. Wow, ganda. Dito, punin natin to. Today. Love. Goodness. Yan, iwan ko kung ilang kilo na ito. Kasi yung bibili na nag-PM sa akin ay 3 kilo raw. O 3 kilo. 3 kilos. Yan. Ay naman guys. Kalabada. Ito yung nangyayari guys, oh. Panay ang ulan. Talagang dadamage siya, oh. Ito. Yan. Kukunin ko na rin to. Ano? Nice. At No. Liga na din maguno. Wag. Yan na. That one. Oh, basilya. Ito pa guys. Yan, kiloin natin to guys. Ilang kilo na to lahat. Tingnan natin kung ilang kilo na ba. Tingnan natin kung ilang kilo na ba to. Ito. Try natin. Yan, inay lang. Oh. Ababi! Kayon. Op. Abababab. Oh, lampas na. 3 kilo. Maulog. 3 kilo na to. Op. Ay, iba-iba mo na. Ito damage. Yan. Yan. Baka mga 5 Sakto. kilos. Pero ito, 4 na kilo. Lampas pa nga eh. Mga 5 kilos lahat to guys. 5 kilos lahat. Yan. Hindi ko pa po tinanggal dito sa kanyang ito. Para hindi agad malanta kasi kukunin pa po bukas.
Yan. 22. Pa 20. Guys. Alam, may Hanggang dito na muna guys. Happy farming. Bye bye.